Turabaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku mbuga zacu ngurukana bumenyi kuri Facebook, kuri YouTube, hose ni Umuco Magazine. Turi mu kiganiro ubwenge bw'Imana mushikizwa na jewe Ntirampeba Yves. Tukaba twabazaniye umutumire wacu adasanzwe. Imbere yuko dutangura idonido ry'ikiganiro cacu, turashaka kumusaba akidondora abariko baradukurikirana. Basha kwidondora ku bariko baradukurikirana. Shalom, praise God. Zina nitwa Apotre Eric Bimenyimana, Media Zero, mwongera mukuru shinga Miracle Man Church of Christ Bujumbura mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Murakoze. Ego, nkuko muvyumvise turi kumwe n'intumwa Bimenyimana Eric Media Zero, asanzwe arongoye ishengero rya Miracle Man Church ngo mu Burundi no kw'isi yose nkuko aheje kubivuga. Twinjire mu idonido ry'ikiganiro cacu. Turashaka ko abantu bamenya itandukaniro riri hagati y'ingabire, impano, ibango. Urashaka gusigurira abariko baradukurikirana ivyo bintu ko ari bitatu kugira baronke umuco bihagije. Murakoze. Babaje kibezo ciza cyane no bwa kiri tweze important kandi nza gutanga ko umuco mwinshi nkuko umuhemu yari yarimpishuriye kubijanye n'impano canke cyo kwita talent mu gifaransa hamwe n'ingabire bita keshi gift canke amadon hamwe n'amabango canke ministries. Reka dusome gatonya mu jambo ry'Imana kuko ndo mwongere nzira ko ndagutanga umuco w'ijambo ry'Imana. Dusome mu Bikorinto ba mbere muri Bikorinto ba mbere igice ca 12 dore ku murongo wa 4. Ku murongo wa 4 avuga ngo yamara hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko mpemu n'umwe. Hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko mpemu n'umwe. Gatano avuga ngo kandi hari amabango menshi ariko umwami n'umwe. Hari amabango menshi canke ama gifts ariko umwami n'umwe. Kandi mu murongo wa 6 kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora canke façon nyinshi yo ku ministeringa ariko Imana ni imwe ikorera byose muri bose. Ngerageje gusobanura gatonya aha Paulo yaragomba kwerekana itandukaniro riri hagati y'ibintu bitatu aribyo tuza gushimikira ko kuno munsi: ingabire hamwe n'impano canke amatara hamwe na ministeri. Isoko ryabyo Imana kubera ko iri mu butatu, ibi bintu bitatu nyene bifise ukuntu biza ku mugaragaro bivuye ku Mana imwe mugabo mu buryo butatu canke mu buryo bw'ubutatu. Hano avuga ngo yamara hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko mpemu n'umwe. Ingabire ziva kuri mpemu yera. Mpemu yera niwe atanga ingabire. Byumvikana ngo ingabire tuzisanga mu bakristo bafise mpemu yera. Utaravuka ubwa kabiri nta ngabire ashobora kugira kuko atagira mpemu yera. Hanyuma ngo kandi hari amabango menshi ariko umwami n'umwe. Hanyuma abo bakristo bahawe ingabire, Yesu Kristo aratanga nabo nyene ingabire muri abo bakristo. Mugabo cette fois-ci ingabire Yesu Kristo atanga sizo mpemu yera atanga. Ingabire Yesu Kristo atanga abari abantu ni amabango atanga. Turaza kubisoma gatonya mu kanya mu Efeso igice ca 4 dore ku murongo w'9 bavuga ngo yaraduze agabira abantu ingabire. Ni ahaye abantu ingabire ahubwo yafashe umuntu amugira ingabire ica yitwa ingabire, yitwa intumwa, aca yiha abantu. Nico bita agabira abantu ingabire. Rero Yesu Kristo bo ntiyatanze ingabire nk'izo tubona ngaha hepfo mu Bikorinto ba mbere 12. Ni ingabire nka 9 ariko kandi si n'ingabire 9 zonyene zihari, zirarenga 15. Baza ko mukanya ca ntanga umuco neza ingene abimeze ko benshi biyumvira ngo hari ingabire 9 za mpemu yera ariko si ingabire 9 za mpemu yera. Abanditse ico gitabo gutahura kwabo no kwizera kwabo niho kwari kugarukira, ariko usomye muri Bibiliya birekana neza ko hariho izindi ngabire za mpemu yera atari izi 9. Mukanya ca ndabisobanura. Niri kuri aka kantu k'isoko ry'ingabire ni mpemu yera. Ibijanye n'amabango nayo ava kuri Yesu Kristo. Abapastori abavugishwa n'Imana, abungere abavugishwa n'Imana, abavuga butumwa, abigisha b'ijambo ry'Imana hamwe n'intumwa. Ayo n'amabanga 5 atangwa na Yesu Kristo.
Yesu niwagira umuntu umupasitori, abapasitori ntibagirwa abapasitori n'abandi bapasitori. Sinzi ko aramoneka ranyu. Abapasitori ntibagirwa abapasitori n'abapotre. Abapasitori ntibagirwa abapasitori n'ababishop. Abapasitori ntibagirwa abapasitori na profesi cyangwa ubuvugisho. Abapasitori bagirwa abapasitori na Yesu yaraduze agabira abantu ingabire, aca afata umuntu umwe amugira umupasitori, aca amuha ishengero. Muri iryo shengero naho Yesu Kristo kubera yari yaratanze mpemu yera cyangwa mpemu yera yarazanywe mu izina rya Yesu, mpemu yera nawe abo bo mu shengero bahawe umupasitori arabaha ingabire zitandukanye. Muri izo ngabire rindira ndabasobanurire gato. Nza ko turiko turajana neza. Ego turiko turajana. Dusome gatonya mu Baroma igice cya 12. Abaroma 12 dusome ku murongo wa 5. Avango natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko dufise ingabire zitandukana. Bagomba bavuge izindi ngabire zitanditse mu Bikorinto ba mbere 12. Bavuge izindi ngabire zitandukanye na zigi. Nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana. Iyi ni ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Canke namba twarahawe igikorwa cyo mw'ishengero bayita ministry. Ni kuvuga nti abafise ingabire bita ukuba umuminister, akaba atari umuminister muri bajya batanu, mugabo akaba afise ingabire yo kuba umuminister, ashobora kujera urushengero neza ko ari umusigira kandi atari umupasitori. Ego Akaba afise iyo ngabire yabyo. Praise God. Amen. Canke namba twarahawe igikorwa cyo mw'ishengero tugishishikare, canke uwigisha ashishikare kwigisha. Hari usanga afise ingabire yo kwigisha, atari umwigisha w'ijambo ry'Imana, mugabo afise ingabire yo kuba ushobora kwigisha. Ego tukiri ngaho ku ngabire, wavuze ko ingabire uzihabwa na mpemu yera. No kuvuga wavuze yuko ngo umuntu ataravuka ubwa kabiri ngo ntashobora kuronka ingabire. Yes. No kuvuga abapagani, abantu mu yandi majambo batarakira Yesu Kristo nta ngabire bafise. Bo abanyabyaha ntibafise ingabire. Abanyabyaha bafise icyo no kwita amakapasite canke ability, ubushobozi bwo gushobora gukora ibintu kanaka. Ibyo bita uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ni imwe. Mu Bikorinto ba mbere 12 usome ku murongo wa 5. Imana data ikunda abantu bose kandi ivugisha abantu bose nk'uko ishobora gushira impemu yayo y'ubuvugishwa ku ndogo bikavuga. Imana data ikorana n'abantu bose. Rero abapagani icyo bafise, abapagani bafise ama ability bahawe n'Imana. N'igihe umuntu azi kwiruka, nko mu Burundi turafise umuntu yiruka neza cyane yitwa Francine, ujya mwigeme inyota yo kwiruka ni Imana yayimushizemo ukigabira abantu bose. Imana niyo yamuhaye amatara. Murakoze. Tugarutse kuri iki kintu wavuze ibango, wavuze neza yuko ngo ibango rimatanye n'umwami wacu Yesu Kristo. Yes. Ucuravuga yuko ngo umuntu ntaha amabango wavuze ko arajya 5, umuvuga butumwa, umwigisha, intumwa uko ari 5. Uravuga ngo si umuntu agira umuntu umupasiteri, si umuntu agira umuntu umuvugishwa. No kuvuga abigirwa n'Imana, niko mwavuze. Ngerageje kubatahura neza. No kuvuga rero arabivukana abironka ryari. Okay. Mu bisanzwe icyo kibazo kiroroshe, mugabo bisaba gutahura kwinshi kugira ngo abone gisobanura bagitahure. Kandi ndizera ko bari barakurikirana kino kiganiro Muco Magazine ari ubumenyekana ko bamaze kugera. Ukuri kw'ibintu nuko hariho ibyo umuntu avukana yabishizwemwo n'Imana, nkuko byanditse muri Yeremiya ati ntarakuremera mu nda kwa mama wawe narinda kuzi. Uyo wewe ntiyabivukanye, ataranavuka yari umuvugishwa. Mene majambo ntiyagiriwe umuvugishwa mu nda kwa mama wiwe, yagiriwe umuvugishwa muri eternite.
nicyo gituma bitavana n'ibyo mama wiwe azoba ariko arakora bishimisha Imana cyangwa bitashimisha, uwo yaratoranije kuba umuvugishwa. Avutse rero aca abivukana. Hari n'abandi bagirwa abavugishwa mu nyuma, bagizwe nande na Yesu Kristo. Bigenze gute? Nk'akarorero, umuntu avutse ubwa kabiri hanyuma agaca atangura gukorera umwami, kwiga ijambo no gusenga. Uko abandanya yiga ijambo no gusenga, arashobora kuvumbura icyo yari yaravukanye cyangwa akaronka n'icyo atavutse afise, kubera umwami iyo umuhimbaye ushobora kumuronka ikintu icyo ari cyo cyose. Ego, umuntu arashobora gukora, arashobora kuvugishwa cyangwa akigisha, ariko arakora muri suforme cyangwa mu buryo bw'ibango, cyangwa akabikora mu buryo bw'ingabire. Bon, cyane reka ntange itandukaniro riri claire hagati y'ako kajambo ingabire hamwe n'ibanga. Gufasha abariko baradukurikira bamenye mu gihe umuntu ariko arakora avugishwa nk'ingabire cyangwa avugishwa nk'ibango. Okay. Iyo umuntu afise ukuvugishwa muri we mugabo abifise nk'ingabire, uwo afise ingabire y'ubuvugishwa, yayihawe na mpwemu yera. Azovugishwa igihe gusa mpwemu yera afashe ingingo yo kuvugisha uwo muntu. Mpwemu yera ashobora kuvuga vugishwa uyu mwanya, akaca avugishwa mu kirundi cyangwa akavugishwa mu ndimi zitamenyekana, akaba umusobanuriye. Uwo afise ubuvugishwa nk'ingabire. Ariko umuntu afise ubuvugishwa muri we nk'ibango, ntavugishwa igihe mpwemu yera muhaye kuvugishwa. Wewe avugisha umwanya ashakiye muri uwo mpwemu yera arimo. Sinzi ko umuntu ariko aranyuma. Ego. Iyo ufise ingabire yo kuvugishwa, ni mpwemu yera akuvugisha igihe ashakiye. Urashobora gushaka kuvugishwa ntuvugishe, kubera mpwemu yera niwe determina byari iyo ngabire ikora, ko ni ingabire yaguhaye. Ariko igihe wewe wacitse ingabire, ni kuvuga uri umuvugishwa office cyangwa uri umuminister, ufise ukuvugishwa muri wewe wacitse umuvugishwa ari bango, nuvugishwa igihe mpwemu yarashatse. Wewe urafata ingingo y'umwanya wari wose ushaka kuvugishwa muri mpwemu yera. None mu gihe umuntu abariko bararaba umuntu ariko aravugishwa nk'ingabire cyangwa nk'ibango, mpora numva bavuga ati ngo ujya muntu ngo ariko aravugishwa ariko akorera mu ngabire, ujya nawe ngo ariko aravugishwa ariko akorera mu ibango. Nk'abariko barakurikira uwo muntu barashaka gutahura neza tujya bivaye n'ukungena abikora. Ubikora mu ibango abikora gute? Okay, ubikora uvugishwa nk'ingabire kenshi ntabijera. Bibajwe par le Saint-Esprit. Kenshi cyusanga avugishwa aryamye cyangwa asinziriye, cyangwa akavugishwa yatakaje n'ubwenge, atibuka n'ibyo ariko aravugishwa utona mubaza, akavugishwa yugaye amaso cyangwa ariko arajugumira bifatanye n'ingene mpwemu yera yamufashe ko aba ariko aramukoresha. Mugabe iyo ariko aravugishwa ari umuvugishwa par office cyangwa par ministère, niwe afata umwanya wo kuvugishwa. Ashobora no kuvugishwa akabona ariko aranakubona wewe. Ngo umuntu avugishwa ari ingabire, ubwenge bwiwe buragumbaha. Mugabo umuntu avugishwa ari mu minister, ubwenge bwiwe buba buriko burakora. Voilà la différence. Mwende majambo uvugishwa nk'ingabire arabikontrola, ntabikontrola. Avugishwa nk'ingabire ntabikontrola. Uvugishwa nk'ibango ni washobora kubikontrola. Akabikontrola akamenya ati mvuga ibi harageze ko ndabivuga canke ndabireke. Ego, hama turiko turabandana n'ikiganiro cacu ubwenge bw'Imana. Twabonye none bironka bande ibyo uko ari bitatu, bironka bigenewe kuronka abantu bose. Okay. Bo ku bantu bataravuka ubwa kabiri, abantu bose bari muri inosi. Nk'akarwero witwa Jackson, izina ryiwe yiyise 50 Cent. Bamuze kuri izina rya 50 Cent. 50 Cent arafise muri we tara yo kurapa cyangwa kuvuga, kuririmba mu buryo bwa style ya rap. Iyo ariko arabikora, ibyo ni Imana yabimuhaye. Ntiyabihawe n'umwami Yesu Kristo n'ahari Imana, ntiyabihawe na mpwemu yera n'ahari Imana. Yabihawe n'Imana Data, kuko igabira bose ikagwisha imvura kubeza no kubabi. Ni Imana yamuhaye tara. Abanyabyaha Data arabaha amatara n'amakapasite. N'uwakoze indege, ubwo bwenge ni Imana yabumuhaye bwo gushobora gukora ivyo bintu. Mugabo Yesu Kristo nivyo byose nabo nyara arabitanga. Mugabo we wari concentre
mu gutanga mu kujera ishengero ryiwe n'iryo yakoye akariha aba ministers canke abapastori abavugisho ba apotre nibo Yesu atanga ni kuvuga Yesu niwe kugira umupastori akaca guha ishengero kanaka canke abantu kanaka canke ikibanza kanaka hanyuma mwemu yera nawe akorera mu ishengero mu bakristo gusa akabaha ingabire ziwe. None umuntu arashaka kubigira byose ko ari bitatu akabigira byose cyane ntivyomugora kubijera canke kubigumana neza kugira bikoreshe neza. Paulo yavuze ngo byose ndavyemererwa ariko si byose bingirira ikimazi uca uraba ikigugirira ikimazi kurusha ikindi. Ndashobora kuba nzi kubaza muzakarawe kuri Yesu mugabo nkaba nahamagariwe kubambwa donc ca ndaba ikiruta ikindi nahamagariwe kurusha ikindi akaba ari cyo cankora. Rero nk'ubu urashobora kubuzi nk'ubu turazi kwigisha turashobora kwigisha mu ishuri ibiharuro tukigisha amakosinisi n'amasinisi n'ibindi tukabisigurira abanyeshuri mugabo nubwo ibyo tubishoboye hari icyo bita appel par excellence ni kuvuga ikintu gipivota mu buzima bwawe wumva wokora n'igihe atanyungu wokironkamo ukumva wokigumamwo n'igihe atanyungu wokironkamo ico nico aba ari wo muhamagaro wawe sha ukimatako. Ivyo byose uko ari bitatu impano ingabire ibango bihari kugira bifashe abantu umuntu we ntaco byoba kugira bifashe ishengero canke no ku muntu hari inyungu nyene kubwiwe Imana yumahingira kubw'inyungu yiwe kubw'inyungu y'ishengero kuko turabona abadakijijwe abapagani wavuze ko bafise ibango babihawe n'Imana kuko Imana igabira bose ariko bo ntibabikora muri suforme nyene yo gufasha ishengero ntibaba ari no mu ishengero ego byatanzwe kugira bifashe bande ni bande bikwiye gufasha. Okay, en fait urakoze cyane igikorwa cyose umuntu akora igikonta si cyakoze igikonta ni motivation canke ikiriko kiramusunika gukora icari karakora. Iyo uri kurakora ikintu gituma data shemagizwa mu by'imbura bya office ashigwe hejuru canke amenyekane aho buri kurakorera Imana. Rero ikitandukanya ko yabihawe na Yesu Kristo ibyo ari karakora canke ari karabikora yabihawe n'Imana nuko ari kabikorera Imana canke ari kabikora ku nyungu ziwe. Mugabo uroberi bwamaho canke Roberio mu gifaransa bugarariza guca iruhande y'ibyo wahamagariwe nka Yona yaratombeye kubona yararonse ifi imugarukana ikamujana Ninewe sino yari yamaze gukata gita rushishi kandi Imana yari izi yuko no mu evangeliste wo hejuru cyane kuburyo avuze abantu bose baca bumvira bakihana mugabo yaragareje aravya hari ababa bahawe gushobora bahawe talent n'amatari Imana yatanze si kubwisi yatanze burya kubw'abantu nyene kubw'inyungu zayo mugabo baca bayakatisha bakayagira inyungu zabo n'abantu yahaye gushobora kuririmba aho kuririmba ubucuti buri hagati y'umuntu na Mpwemu Yera kibagira ubucuti buri hagati y'umuhungu n'umukobwa ngo ndagukunda ngo naragupfiriye ibyo bariko baravuga no manuma bateguza kubivuga kuri Yesu Kristo yuko atamufise yopfuma apfa umva yaramupfiriye nyene mugabo kaca babikatisha. Ego turiko turarangiza ikiganiro cacu ubwenge bw'Imana no kuvuga ivyo bintu ko ari bitatu birafitaniye isano ntabwo bisa birafitaniye isano mugabo si bimwe. Ego birafitaniye isano ego mugasi bimwe. Urashaka kubwira nk'akajambo kanyuma kuri ibi bintu twariko turavuga ko ubatumbereza abantu bariko baradukurikira kugira nyene babitandukanye neza nko mu munota umwe ego ko ari bitatu turangiza. Okay, murakoze. Ava ko turangiza ikintu numva novuga nuko ikintu cyose wumva ushoboye gukora ntiwacihaye si ubukerebutsi bwawe ni Imana yabikoze warakijijwe cyangwa utakijijwe icyo ufise muri wewe ni Imana yakiguteretsemo. Nico gituma inzira yonyene yo guhimbara Imana uri muri ico kintu nuko ubanza ukizera Yesu Kristo kuko handitse ngo umuntu atizera ntashobora guhimbara Imana. Kugira ngo usanctifie iyo tara yawe n'ubwo bumenyi n'ibyo ushoboye bikore bishemagiza Imana
nuko ubanza kwakira Yesu Kristo. Nibaza ko no bafasha nkabakiriza Yesu bariko barankurikirana. nta ngorane. Yesu Kristo yarapfuye yarazutse, uyu munsi ni muzima. Yapfuye kugira ngo ibyaha by'abantu kwisi biharigwe, ko hatavuye amaraso ntago harigwe ibyaha. Subiramwe aya majambo yabwira Imana, uyasigure mu mutima wawe, ubibwira Imana muri no sengesho. Baje kubivuga uzobuvutse bwa kabiri, uzobucitse uwizera katurisha kanwa kiwe, uzobukijijwe. Bisigura ngo bisigaye byose bizohimbara Imana mu nzira yayo, ni washishikara ukura muri Kristo. Gira niyo sengesho hamwe nanje uvuga ati data, uyu munsi ndizeye ko watanze Yesu ku bwanje gapfa kazuka, ndatuye. Vuga cyane ati ndatuye ko uyu munsi Yesu ari muzima, ndamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndavutse ubwa kabiri, ndakijijwe, ndabaye umwana w'Imana, mbaye ikiremwa gishasha. Yesu ko adapfa singipfuye, ndavyatuye ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Congratulations nimba wasenze hamwe nanje aka kanya wavutse ubwa kabiri, wacitse umwana w'Imana. Ego nkuko mubyumvise araheje kubafasha. Twari kumwe n'umutumire wacu, ikiganiro kigarukiye ngaha. Bimenyimana Eric Meja Zero arongoye ishengero ry'umuntu w'igitangaza Miracle Man Church. Nibaza ko ari uko. Ego hama mwakoze kutwitaba, mwakoze namwe kuduhamagara. Niza n'ikindi gihe ko muzoduhereza umwanya tubakeneye. Ego mwarahizagiye cyane. Thank you. Okay.